מה אתם יודעים על אוהל מועד? O que vocês sabem sobre o tabernáculo, gente? מה זה בעצם? O que era o tabernáculo? modelo que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. סוג של תבנית שאלוהים נתן למשה בהר סיני. חד משמעית, זה בדיוק מה ש... Exatamente o que é o tabernáculo. זה ממש בית המקדש הנייד שהיה של עם ישראל. Ele era o templo móvel do povo de Israel. אוקיי, שבזה בעצם טיילו למשך 40 שנה איתם במדבר. E porque o povo peregrinou durante 40 anos no deserto. אוקיי, והסיבה שאלוהים ביקש לבנות את זה, E o motivo pelo qual Deus pediu para construir um tabernáculo זה שהוא יכול לשכון בתוך עמו, להיות é para ביחד que ele שלהם. pudesse habitar no meio do seu povo, estar junto com o seu povo. אוקיי, ובכל מקום שבעצם עצרו, זה היה המרכז, E em todo lugar onde o povo acampava, o tabernáculo ficava no centro וכל העם ממש חנה מסביב לפי השבטים. e o povo, a nação, se acampava em volta do tabernáculo, uma tribo depois da outra. למרות שזה היה איתם 40 שנה במדבר, E apesar do tabernáculo estar com o povo de Israel durante 40 anos no deserto, מרבית הזמן זה בעצם ישב בשילה. a maior parte do tempo o tabernáculo ficou estacionado em Siló. אתם יודעים בערך כמה זמן? Você sabe mais ou menos quanto tempo? 369 anos. 369 שנה. מעולה. אני לא יודע אפילו למה אני עומד פה, כן? Eu não sei nem porque que eu tô em pé aqui. Podia fazer o tour no meu lugar. שבסך הכל זה אומר שזה בעצם היה קיים יותר מבית המקדש הראשון של שלמה בירושלים. Ou seja, isso é interessante porque isso nos diz que o tabernáculo estava de pé por mais tempo do que o templo de Salomão, por זה exemplo. בעצם היה קיים על 420 שנה. O tabernáculo esteve de pé durante 420 anos. אוקיי? וזה מאוד שונה מבתי המקדש שהיו E isso é בירושלים. muito diferente dos templos físicos que estavam em Jerusalém. הסיבה היא, אלוהים רצה לבנות את זה. Deus quis construir o tabernáculo. אז הוא זה שבעצם הביא את כל התוכניות למשה בהר סיני. Ele deu todo o programa da construção do tabernáculo para Moisés no Monte אבל Sinai. לגבי בית המקדש הראשון זה כבר משהו שדוד רצה לבנות. E o primeiro templo, que já não era mais tabernáculo, foi uma coisa que Davi quis construir. אוקיי? ובתור נוצרים, אתם יודעים שכל דבר פה בעצם מסמל, E מצביע vocês sabem, לישוע. como cristãos, toda coisa que acontece no Antigo Testamento tem uma simbologia que aponta para Jesus. ואפשר לראות את זה גם פה. E a gente pode ver isso aqui também. עכשיו, הדגם הזה בעצם נבנה ממש לפי מה שכתוב בתורה מספר שמות. Agora, essa reconstrução aqui, esse modelo, foi construído exatamente de acordo com as especificações do livro de כן, Êxodo. וזה ממש, זה הגודל המקורי שהיה. É do tamanho original, tudo original. אוקיי? הכל נמדד במידה של אמה, שזה מפה לפה. Tudo foi medido numa medida que se chama amá, que é basicamente daqui até aqui, אוקיי? שזה בסביבות ה-48 סנטימטר, שככה בנינו את mais זה. ou menos uns 48 centímetros. אוקיי? עכשיו, השתמשו בהרבה מאוד אוצר, זהב, כסף נחושת. Eles utilizavam muita coisa de prata, ouro, de bronze, אוקיי? שאת כל זה בעצם הביאו איתם ממצרים. que eram coisas que eles trouxeram com eles do Egito. אוקיי? את העץ שהשתמשו זה בעצם עצי שיטים. A madeira que eles utilizaram é essa madeira de acácia que eu apontei para vocês no שזה caminho. בעצם העץ פה. שיש- Essa árvore aqui, ó, atrás da gente, por זה exemplo, לא ela עץ, לא עץ גדול. não é uma árvore muito grande, imponente. מאוד עקום, ויש לו הרבה קוצים. Ela é toda torta e tem muito espinho. זה לא משהו שאני הייתי בוחר לעבוד בו, אבל... Eu não escolheria trabalhar com madeira dessa árvore, por exemplo, se tivesse acontecido alguma coisa. עכשיו, למרות שזה בעצם היה ממש במרכז המחנה, זה היה הלב של העם. E apesar do tabernáculo estar sempre no centro do arraial, de ser o coração do povo, לבפנים היה מותר להיכנס רק לכהנים וללווים, לא אף אחד אחר. para trás desses muros aqui, só os sacerdotes e os levitas é que podiam entrar. O povo não podia entrar. אז שאר העם הגיעו ממש עד לכניסה, עד לפה. As pessoas normais, comuns, entravam só até aqui, a porta de entrada e ponto final. כנס? Vamos entrar? בגלל שבעצם הכל היה נייד, והם היו צריכים ממש לסחוב הכל איתם. Então, porque tudo era móvel e eles precisavam transportar as coisas com eles o tempo inteiro, את כל כלי הקודש הם היו צריכים ממש להרים על הכתף ולעבור מתחנה לתחנה. todos esses instrumentos santificados, eles precisavam conseguir levantar sobre os ombros e caminhar de uma estação até outra. אוקיי? ורוב העבודה בעצם שהיה כאן באוהל מועד סבב סביב המזבח. סביב A maior הקורבנות. parte do trabalho sacerdotal dentro do tabernáculo acontecia em volta desse altar de Ok. sacrifício. העם ממש הביא את החיות לכניסה, O povo trazia os seus animais que iam ser sacrificados até a porta de entrada. ואז בעצם הכהנים הכניסו את החיה,
o sacerdote ia, buscava o animal, אוקיי, הרגו אותה בצד הצפוני של המזבח. matavam um animal do lado norte do altar, לקחו את הדם, שפכו את זה על קרנות המזבח והקריבו את החיה. pegavam o sangue do animal e derramavam o sangue sobre os chifres do altar e aí sacrificavam o animal. אבל למה לשפוך את כל הדם הזה? למה? Agora, por que derramar todo esse sangue? Por quê? מה הסיבה? למה כל ההרג הזה? Qual é a razão de né, tanta morte, tanta coisa? למה? Por quê? Pecado. Xataim. בגלל חטאים. חד משמעית. Por causa do pecado, exatamente. חטאים. מי שחוטא Quem צריך למות. peca precisa morrer. מחיר של חטא זה מוות. O salário, o preço do pecado é a morte. אבל איפה בעצם התחילו כל הקורבנות? Agora, aonde exatamente começaram todos os sacrifícios? יותר נכון, מי עשה את הקורבן הראשון? Ou seja, quem é que fez o primeiro sacrifício? אתם יודעים? Alguém sabe? Deus. Além? בגן עדן. Exatamente, no jardim do Éden. אלוהים הוא זה שבעצם עשה את הקורבן הראשון. Então, Deus basicamente foi quem fez o primeiro sacrifício. הוא בעצם שחט חיה כדי לעטוף את Ele Adão e matou um cordeiro para poder cobrir, vestir Adão e Eva. אוקיי? הוא עשה להם בעצם בגדי אור. Ele fez pele de couro para eles. אם אני הייתי אלוהים, Se eu fosse Deus, אני הייתי הורג את אדם וחווה. eu ia matar Adão e Eva, né, gente? ומסיים את הקטע של החטא. זהו, Acabar כאן com זה essa נגמר. história do pecado ali já, cortar o mal pela raiz. זה מתחיל מחדש. Começar de novo. פשוט מאוד. Era muito mais fácil. אבל אני לא אלוהים. Só que eu não sou Deus. וזה דבר טוב. E isso é muito bom. הסיבה שאלוהים בעצם לא הרג את אדם וחווה, A razão pela qual Deus não matou Adão e Eva זה בגלל שהוא אוהב את העם שלו. é porque ele ama o seu Oeve tá, povo. aנשים שלו, Ele oeve ama tá, as oeve. pessoas, ele ama o que ele fez. אוקיי? יאללה, בואו תעלו, תסתכלו ואנחנו... Vocês podem subir aqui a rampinha para olhar aqui dentro se quiserem e a gente continua para fora. בעצם שיש לנו פה, הכיור, Gente, essa bacia de bronze que nós temos aqui זה בעצם אחד הכלים היותר מעניינים שיש. é dos utensílios mais interessantes do tabernáculo, na minha opinião, pelo menos. אני לא יודע אם אתם קראתם את כל ההוראות שלא Eu não sei se vocês já leram alguma vez todas as especificações que Deus deu a Moisés. אפשר לראות שהוא היה מאוד מאוד ספציפי על כל הפרטים Mas Deus foi הקטנים. muito específico nos mínimos detalhes. אבל לא לגבי זה. Mas não deu muito detalhe sobre a bacia de לגבי bronze. הכיור אנחנו לא יודעים כמעט כלום. Sobre a bacia de bronze a gente não sabe quase nada. לא את הגודל, לא את A gente não sabe o המשקל. tamanho, não sabe o peso. לא אפילו את הצורה שלו. Não sabe nem que formato que ela tinha direito. רק ממה שהוא עשוי. זה Só נחושת. do que ela era feita, que é de bronze. זה הכל. Isso é tudo. האמת, זה בעצם היה עשוי מהמראות של הנשים. A verdade é que eles utilizaram os espelhos que as mulheres tinham para fazer a bacia. בגלל שאז בעצם הכינו מראות מנחושת. Porque antigamente se faziam espelhos com bronze polido, reflete. וזה היה מלא בנחושת, במים כל הזמן. E a bacia era sempre cheia de água. בעצם קוראים לזה מים חיים. E o nome da água que ficava dentro da bacia era água viva, Mayim Chaim. מים חיים. עכשיו נחושת בתנ"ך, Agora, o bronze nas escrituras, משפט. ele simboliza juízo. כל פעם שהכהנים בעצם באו לפה להירחץ, Ou seja, toda vez que os sacerdotes chegavam aqui para lavar suas mãos, para se preparar para entrar, הם ממש יכלו לראות את ההשתקפות שלהם. eles podiam ver o seu reflexo. הם יכולים לראות שהם מוכתמים מאדם, מוכתמים מהחטא. Eles podiam ver o que, né, a condição do pecado neles, digamos assim.
אבל זה רק דרך השטיפה של המים, E só através do processo de ser lavado com a água שהם בעצם יכולים להיות טהורים, que eles podem ser purificados ואז בעצם להיכנס לתוך e daí המקום. depois disso entrar no local santo. ופה הם ממש עטפו גם את הידיים וגם את הרגליים. E aqui a gente sabe que eles lavavam tanto as mãos quanto os pés. עכשיו, למה דווקא את הרגליים? Agora, por que também lavar os pés? כי זה בעצם מקום קדוש, אדמה קדושה. Porque isso aqui é um local santo, né? Onde estava o tabernáculo, a terra era santa. כן, שלפה בעצם היה מותר, בעצם, ופה הם הלכו יחפים. E aqui eles andavam descalços, não podiam andar de sapato como nós. אז לא רק שהיה להם דם על הידיים, אלא להם דם על הרגליים, Então não, eles tinham sangue nas mãos, sangue nos pés והם היו חייבים להיכנס טהורים בלי טיפה אחת של e דם. precisavam entrar no tabernáculo sem uma gotinha de sangue ou de sujeira. יאללה, בואו נלך שנייה הצידה, נסתכל על המבנה, Então ונראה. agora vamos olhar aqui para בגלל שהמבנה הוא בעצם מקום קדוש יותר, Como essa construção, esse edifício aqui era considerado o mais sagrado, ולבפנים היה מותר כבר רק לכהנים להיכנס, e aqui para dentro já nem os levitas podiam entrar, só os sacerdotes, אוקיי, אז כבר הכל היה עשוי מחומרים יקרים יותר. tudo era feito com materiais muito mais caros. זאת אומרת, זה כבר עצי שיטה, מצופה בנחוש, בזהב. Isso aqui eram placas de madeira de acácia cobertas com ouro. אוקיי, וכל אחד ממש התחבר לשני, תמך בשני. E cada uma dessas placas se conectava com a próxima e uma apoiava a outra. כן, ומה שתפס הכל ביחד זה בעצם הבריחים עם הטבעות. E o que unia todas elas juntas eram esses anéis com essa coisa de metal no meio. כן, וברגע שהם רצו לנדוד, הם פשוט הוציאו את הבריחים, פירקו את המבנה, Quando eles queriam continuar a jornada, eles tiravam essa barra de metal no meio e, né, desmontavam o tabernáculo. סתם שאלה. Agora uma pergunta. כמה זמן אתם חושבים שלקח להם בערך לפרק הכל? Quanto tempo vocês acham que levava para eles desmontar um tabernáculo desse que estava montado? לפרק, להעמיס ולהתחיל לנדוד. Tipo, desmontar, pôr onde tem que pôr e continuar a jornada. אתם יודעים? בערך. Mais ou menos assim, alguém quer chutar? 15 יום? יותר קרוב לשעה, שעה וחצי. Na verdade, levava mais ou menos 1 hora e meia. העבודה, הפרטים הקטנים שאלוהים נתן, Os detalhes que Deus deu זה לא רק על איך לבנות הכל ואיך דברים ייראו. não eram só a respeito de como construir, qual tem que ser que cara que as coisas têm que ter. אבל הוא גם הביא lהם פרטים קטנים לגבי איך לפרק, איך לנדוד, מי יעשה מה. Mas Deus deu detalhes específicos a respeito de como montar, como desmontar, quem vai fazer que coisa. זה בעצם היה עבודה של הלוויים. Esse era o trabalho dos levitas. ותארו לעצמכם אם אתם לוויים, Agora imagina se vocês são levitas. אוקיי? לכל אחד יש עבודה ספציפית משלו. Cada da tribo de Levi tem uma função específica para cumprir. בסך הכל, E no final das contas, הם היו בעצם מחולקים לשלוש משפחות. a tribo era dividida em 3 famílias. כן, משפחה אחת אחראית רק על הכלים הקדושים, 6 כלים, Uma família era responsável só pelos utensílios santificados, então são 6 deles. שהם בעצם סחבו הכל על הידיים. E esses eram os caras que tinham que levar tudo no ombro. אבל הם היו 2,300 אנשים. Mas essa uma família era 2.300 pessoas. אוקיי? ואז עוד משפחה אחראית על המבנה עם כל הבסיסים והעמודים. Outra família era responsável por esse prédio aqui, todas as bases, todas as colunas. אוקיי? והמשפחה השלישית על כל הבדים, על כל הכיסויים ועל כל החצר E a מסביב. outra, a terceira família era responsável por todos os tecidos, todas as cortinas do tabernáculo. אוקיי? עכשיו בוא נגיד, אני חלק מהמשפחה שאחראית על המבנה, Agora, digamos que eu sou parte da família que cuida do prédio. אוקיי? שזה בעצם מה? משפחת גרשון. Que o nome da família era a família Gershon. אני יודע שהעבודה Gershon. שלי, O זה meu הבסיס trabalho, הזה. por exemplo, o meu trabalho é só essa única basezinha. מספר 9 מצד דרום. A דרום מזרח. base número 9 do lado sudoeste. ממש ככה. אז אני מרים, אני מעמיס, אני מוריד. זהו. Então, eu venho, levanto, coloco no lugar certo e pronto, fiz meu trabalho. ואני מעביר את התפקיד שלי לבן שלי. E eu transfiro o meu trabalho pro meu filho na hora certa. אז הבן כבר גודל בידיעה שיום אחד זה הולך להיות העבודה שלו. Então, meu filho cresce com a consciência de me ver fazendo e saber que um dia é ele que vai carregar essa peça. אז
זה די מדהים איך שאלוהים עשה הכל. Enfim, foi incrível como Deus organizou tudo. בסך הכל אנחנו מדברים על 8,580 לוויים, כל אחד עם תפקיד ספציפי. 8,080? 500. 8.588 levitas, cada um com uma função específica no tabernáculo. די מדהים. É incrível. יאללה, מוכנים להיכנס לבפנים? Vamos entrar? אתם כהנים? Todo mundo é sacerdote aqui? יאללה, קדימה. כהנים, כהנים. אז כן, אז יש ממש אזורים שונים באוהל מועד, יש את החצר, Então, existem regiões diferentes no tabernáculo. Tem o pátio exterior, ששוב אמרנו שם זה רק כהנים ולוויים, que a gente falou no pátio exterior ficam os levitas e os sacerdotes. פה זה הקודש, רק הכהנים, Aqui se chama um lugar santo, só os sacerdotes podem entrar. ומעבר לפרוכת יש את קודש E הקודשים, para além do véu está o Santo dos Santos. וששם זה רק הכהן הגדול, אך ורק ביום כיפור. E para lá, só o sumo sacerdote, só no Yom Kippur, uma única vez por ano ele podia entrar. ממש פה בצד הדרומי, No lado sul do tabernáculo, יש את מנורת הזהב, a זהב gente tem טהור, esse candelabro de ouro puro אוקיי, שהיו לה בעצם 7 קנים. que tinha 7 velas, 7 braços. אוקיי? אז כל פעם שהכהנים נכנסו לפה בבוקר ובערב, Cada vez que os sacerdotes entravam no tabernáculo, ou de manhã ou à tarde, הם בעצם באו למלא שמן בפנים. eles vinham encher o azeite nos 7, Que zé? nas 7 velas. זה אש קדושה, Porque essa é uma chama sagrada אוקיי? וזה תמיד תמיד דלק. כל e הזמן. ela precisava estar acesa o tempo inteiro. מה שמעניין זה שזה בעצם האור היחידי שיש פה. E isso, o interessante é que essa era a única luz que existia dentro do tabernáculo. אוקיי? אין שום תאורה אחרת. Não אך tinha ורק mais nenhuma iluminação, Zé. só isso aqui. זוכרים את העץ הזה שראינו בחוץ? Vocês lembram daquela árvore lá fora? אוקיי? העץ המכוער הזה עם הקוצים? Aquela árvore feinha, cheia de espinho e tal. מצטער להגיד לכם, אבל זה אנחנו, זה בני אדם. Difícil falar pra vocês, mas essa árvore é um símbolo de nós, dos homens, é a gente. זה הדרך שבה אנחנו נולדים. É o jeito que a gente nasce. אוקיי? אנחנו עקומים, A gente é meio torto, אנחנו עם קוצים, a gente é cheio de espinho, כמעט אין לנו שימוש. a gente quase não tem utilidade. de אבל verdade. אלוהים אמר, Mas Deus disse, אם אתם תביאו את עצמכם אליי, se vocês vierem até mim, אני יכול לנקות אתכם מכל הקוצים eu שלכם. posso limpar vocês de todos os seus espinhos, אני יכול ליישר אתכם, eu posso endireitar vocês, ואני אעשה אתכם טהורים. eu posso santificar vocês. דיברנו על מה זה נחושת, שנחושת זה משפט. A gente falou sobre o que significa o bronze, que o bronze simboliza juízo. אבל זהב, Mas זהב o זה ouro- טהרה, משהו O טהור. ouro simboliza purificação, pureza. זה מה שאלוהים יכול לעשות מאיתנו. Isso aqui é o que Deus pode fazer com a gente. אוקיי? וכל אחד בעצם מתחבר לשני, E quando cada um se une ao seu vizinho, ao seu próximo, ולמרות שזה בעצם האור היחידי שיש פה, apesar de a única luz estar saindo da menorá, כל המבנה בעצם מצופה בזהב. todo o prédio era coberto de ouro. זאת אומרת שזה האיר את כל Ou האור. seja, as paredes refletiam a luz da menorá e era claro aqui dentro. כן, ואנחנו גם צריכים להאיר את האור של אלוהים. E a gente também precisa refletir a luz de Deus. אוקיי? וממש בצד השני, Ó, do outro lado, יש שולחן לחם הפנים, nós temos a mesa dos pães da propiciação. זה ממש 12 כיכרות שאחד מסמל כל שבט, Eram 12 pedaços de pão, cada um deles simbolizando uma tribo. אוקיי? אבל זה אוכל קדוש שרק לכהנים היה מותר לאכול. E isso era comida santa que só os sacerdotes podiam comer אוקיי? לא אף אחד אחר. e mais ninguém. אוקיי? עכשיו, Agora aqui, המזבח שיש לנו פה, זה וואו. לא לקורבנות. o altar que temos aqui não era para sacrifícios. זה אך ורק לקטורת. Ele era apenas para incenso.
אוקיי? שבעצם הקטורת מסמלת את התפילות של העם. Porque o incenso simboliza as orações do povo. אוקיי? אז גם כל בוקר וערב הקטירו פה קטורת, Então, de novo, toda manhã e toda tarde eles vinham e ofereciam incenso para Deus. אבל את הדם ששמו פה, E o sangue que era colocado זה היה פעם בשנה בלבד ביום כיפור. eles colocavam o sangue aqui nos chifres do altar apenas uma vez por ano no Yom Kippur. וזה בעצם היה אך ורק הכהן הגדול. E esse era o trabalho do sumo sacerdote. שהוא בעצם נבחר, אהרון נבחר על ידי אלוהים, Arão foi escolhido por Deus והוא בעצם שירת פה עד היום שבו הוא מת. e ele serviu aqui até o dia de morrer. עכשיו, היו לו בגדים שהיו מיוחדים אך ורק E לו. ele tinha uma vestimenta que era específica só do sumo sacerdote. כל שאר הכהנים והלוויים לבשו רק לבן. Todos os outros levitas e sacerdotes vestiam só roupa branca. אבל לכהן היה את המעיל הכחול, Mas o הכהן sumo הגדול, sacerdote tinha essa veste púrpura por cima. שיש לו בעצם פעמונים ורימונים. E a veste tinha sinos e romãs. ככה ממש אפשר לשמוע אותו שמסתובב E dava para ouvir quando o sumo sacerdote está caminhando. יש לו 12 אבני חושן. Ele tinha as 12 pedras no peitoral. אלוהים אמר, שים את זה קרוב ללב שלך. Deus disse para ele para colocar essas pedras perto do coração dele. אבל יש לו עוד 2 אבנים על הכתפיים, E outras 2 pedras sobre os ombros, גם עם אותם השמות. com os mesmos nomes que estavam sobre as pedras do peitoral. שזה מראה בעצם את האחריות, את הכובד שהיה E לו. isso é uma representação da responsabilidade que ele tinha. בגלל שפעם בשנה הוא היה היחיד שיכול Porque להקריב uma vez קורבן, por ano ele era o único que tinha a autorização de oferecer um sacrifício בשביל החטאים של כל pela העם. propiciação dos pecados de todo o povo. זה היה משהו שרק הוא היה יכול לעשות, Era uma לא coisa אף que אחד אחר. só ele podia fazer e mais ninguém. אבל ביום הזה הוא לא לבש את כל הלבוש הזה, E no dia do Yom Kippur, nesse único dia, ele não usava toda essa הוא vestimenta. לבש אך ורק לבן. Ele usava só uma manta branca. הוא היה צריך להיכנס צנוע לתוך קודש Ele הקודשים. precisava entrar de forma muito humilde no Santo dos Santos. עכשיו, לפני שהוא בעצם נכנס לבפנים, Antes de ele entrar no Santo dos Santos, הוא בעצם לקח חלק מהגחלים עם קטורת, ele pegava um pouco das brasas com incenso, עם התפילות של העם, ou seja, com as orações do povo, עם קערה של דם, com uma bacia cheia de sangue, ועם זה הוא ממש נכנס לתוך קודש הקודשים. e com isso ele entrava no Santo dos Santos. רוצים להיכנס? Querem entrar? הם שואלים על החבל שהיו קושרים בו. כמה פה שמעו על החבל שקשרו לו Quem já ברגל? ouviu falar sobre uma corda que entrava, eles entravam com a corda amarrada? איפה זה כתוב בתנ"ך? Onde é que isso está escrito na Bíblia, gente? Só nas horárias. זה משהו שהגיע בבית המקדש השני. Isso era uma prática no segundo templo, não no זה לא משהו tabernáculo. שקרה פה. בואו אני אסביר לכם למה. Então vamos explicar por quê. Não existia essa prática no tabernáculo. דבר ראשון, הרבה אנשים אומרים שהוא נכנס לבפנים עם הפעמונים, אוקיי? Muita gente diz, por exemplo, que quando ele entra, por causa que ele tem os sinos aqui na roupa, במידה והוא מפסיק לזוז, se ele parasse de se mover, סימן שהוא מת. sinal de que ele morreu. אסור להיכנס, אז בואו נמשך אותו החוצה. Não dá de entrar para tirar ele de lá, então vamos puxar ele com a corda. פעמונים עשויים מזהב, היה אסור לו להיכנס עם זהב. Mas os sinos são feitos de ouro e ele não pode entrar usando o ouro no Santo dos Santos. וגם אם הוא היה רוקד פה ומקפץ, Mesmo אף se אחד לא ele, שמע. se ele fosse dançar ou fazer qualquer coisa, ninguém ia ouvir. תתארו לעצמכם שכל העם מחכה לו בחוץ בכניסה מיליונים של אנשים. Milhões de pessoas ficavam esperando ele na entrada do tabernáculo. עכשיו בואו ניקח רגע את אהרון, הכהן הגדול. Então vamos pensar, por exemplo, em Arão, o sumo sacerdote. 2 מהבנים שלו, נדב ואביהו, 2 dos filhos deles, Nadab e Abiú, הקריבו אש זרה. ofereceram fogo estranho ואלוהים ממש הביא אש מהשמיים, הרג אותם. e Deus trouxe fogo do céu e matou eles. אתם Lembra? יודעים איפה הוא הרג אותם? Lembra onde Deus matou eles? בכניסה לקודש. Na entrada do lugar santo, atrás daquela cortina ali. אם לכהן הגדול היה חטא, Se o sumo sacerdote tivesse em pecado, אלוהים לא היה מחכה כל הדרך שהוא ייכנס לבפנים להרוג אותו. Deus não esperava até ele entrar no Santo dos Santos para daí oferecer o juízo. אלוהים הוא קדוש. Deus já é santo. בן אדם מת זה בן אדם טמא. Uma pessoa morta é uma pessoa impura. לא יהיה שום דבר טמא מול אלוהים. Aqui dentro não entrava nada morto. והדבר הכי חשוב, E a coisa mais importante de todas, למה בכלל יש כהן גדול? por que tem um sumo sacerdote? אתם צריכים להבין, חטא זה מה שמפריד אותנו מאלוהים. Você precisa entender, ó, o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. מה שאלוהים רוצה,
O que Deus quer, יחסים אישית. Ele בין quer כל אחד. relacionamento pessoal com cada de nós. אז למה שאלוהים יהרוג את הבן אדם היחיד שהוא בחר Então, por que Deus ia matar a pessoa que foi escolhida por Deus בשביל לכפר על החטאים שלה? para trazer propiciação para os pecados do povo? זה לא קרה. Isso nunca aconteceu aqui. Não aconteceu no tabernáculo. אהרון נבחר להיות הכהן הגדול. Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. המטה שלו פרח מבין 12 מוטות. O cajado dele floresceu entre 12 outros cajados. שזה ההוכחה שהכהנים יבואו אך ורק מהשושלת E של essa אהרון. foi o sinal de que o sacerdócio viria apenas da descendência de Arão. ואת המטה הזה שמו בתוך ארון הברית. E o cajado de Arão florescido eles colocaram dentro da Arca da Aliança. בבית המקדש השני לא היה את ארון הברית. No segundo templo, a Arca da Aliança não estava presente no Santo dos זאת Santos. אומרת שלא היה את ההוכחה הזה שזה חייב לבוא מהארון. Ou seja, a evidência de que o sacerdócio era da linhagem de Arão não estava presente no Santo dos Santos. אז האנשים יוכלו לקנות את הכהונה בכסף. E durante esse período do segundo templo era possível comprar o sacerdócio pagando uma quantia de dinheiro. זאת אומרת, הם לא נבחרו על ידי אלוהים כמו שצריך. Ou seja, era gente que não tinha sido escolhida por Deus apropriadamente como tem que ser. עכשיו עוד דבר מעניין, Agora, outra coisa interessante. בגלל שקודש הקודשים היה ריק בבית המקדש השני, No segundo templo, o Santo dos Santos estava vazio. הם לקחו את המזבח הזה והעבירו אותו לקודש הקודשים. E eles pegaram o altar de incenso e transferiram o altar de incenso para dentro do Santo dos אז Santos. עכשיו הכניסה לקודש הקודשים זה לא אגורה. פעם בשנה, Agora, a entrada no Santo dos Santos já não era mais uma vez por ano. פעמיים ביום, Era 2 vezes por dia. על ידי כהנים רגילים ולא על ידי הכהן E a הגדול. entrada era por sacerdotes normais, não pelo sumo sacerdote. דרך אגב, אפשר לראות את זה בברית החדשה. E é interessante que a gente encontra evidência disso no Novo Testamento. אפשר לראות שאבא של יוחנן המטביל, זכריה, Dá de ver, por exemplo, na história de João Batista, que o pai dele, Zacarias, כתוב שהוא נכנס לקודש הקודשים está escrito que ele entrou no Santo dos Santos בשביל להקטיר קטורת. para oferecer incenso. ושימו לב, הוא לא כהן גדול, Agora, olha, ele כהן não era o רגיל. sumo sacerdote. Ah, Ele era um mas sacerdote parei. normal. הדברים היו מאוד מאוד שונים. Então as coisas já haviam mudado muito no período do אז segundo מרוב tempo. פחד, E de tanto medo que as pessoas אנשים tinham, שמו חבל ברגל. aí surgiu o costume de pôr a corda no כי pé. הם ידעו שהם לא באמת נבחרו כמו שצריך. Porque eles sabiam que eles não haviam sido escolhidos como אבל deveria ser. גם אז, אף Mas אחד לא באמת מת בתוך קודש eu הקודשים. digo pra vocês que inclusive naquela época ninguém nunca morreu dentro do Santo dos Santos. בגלל זה חשוב, Por isso é importante, אם אנשים אומרים לכם משהו, se alguém diz algo pra vocês, תחזרו ותבדקו בתורה. sempre בתנ"ך. volta nas escrituras e procura onde é que está escrito. כי יש הרבה אנשים שמכניסים הרבה תורות אחרות ממקומות שונים. Porque tem muita gente que introduz escrituras diferentes, fontes diferentes. זה סיפור טוב עם החבל, É uma ótima história com a corda. אבל זה לא נכון לפי התורה. Mas de acordo com o que está na Torá, não está correto. Vou fazer uma pergunta aqui, meu tema do Hebreus 9, diz ali que Efraim que estava dentro do Santíssimo Lugar. Sim. Se você puder explicar sobre isso, porque ele, o escritor aos Hebreus vai dizer que se encontrava um altar, no Santíssimo Lugar se encontrava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança. Foi o que ele acabou de falar, que durante o período, como estava vazio, Esse é outro reflexo, então, do segundo tempo. isso, do segundo tempo. אני אתרגם את השאלה כדי שאתה תענה. בטח. הוא קרא מאיגרת על העברים שכתוב שבתוך קודש הקודשים היה גם את ארון הקודש וגם את המזבח. לא, לא, זה לא היה חד משמעי, זה לא היה. אוקיי. בבית המקדש השני, בוודאות שזה לא היה. Ok. Ele está dizendo que no segundo templo a Arca da Aliança não estava presente. כבר אחרי O que a... בית המקדש הראשון, Ken, זה נעלם. o que o texto diz especificamente em Hebreus? Falando do templo ou do tabernáculo? יש הרבה דברים שהשתנו בתרגומים מהעברית. Mas eu vou te לקרוא את Ora, הקטע. a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Aqui. Uhum. Estavam o candelabro, menorá, a mesa Dos da pães da presença. proposição. Uhum. Ponto, parou aí. Certo. Aí, versículo 3. Por trás do segundo véu, esse parou aqui. כן, ספר אורחת. Havia a parte chamada Lugar Santíssimo.
Kodesh HaKodashim, né? Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente כן. revestida de ouro. אז Essa בעצם כתוב באיגרת על העברים כן. שהמנורה והשולחן, זה היה פה, ושהמזבח היה מעבר לפרוכת. נכון, זה כאן. אבל פה, באוהל מועד כביכול. לא, מה פתאום? לא, מה פתאום? בפנים היה אסור להיכנס, רק הכהן הגדול. לא, נכון, הוא פשוט קרא את מה שכתוב באל העברים, אני לא אוקיי. אומר שזה... כן, כן. אז לא, כי אני גם, אני מכיר את כן. הברית החדשה לגמרי. יש הרבה דברים שבתרגום. משנים, לדוגמה, סתם אני אזרוק לכם, דוגמה. במצרים, המטה של אהרון, למה הוא הפך? אוקיי. לתנין, לא לנחש. כולם כתוב שזה בעצם לנחש, אבל יש לזה משמעות מיוחדת. למה דווקא תנין ולא נחש? כולם, כל השפות, גם באנגלית, כולם Ele מתרגמים está falando נחש. que a opinião dele, né, e aí é uma coisa que você tem que discutir mais teologicamente, não, é que tem muita coisa que se perdeu nas traduções diferentes, principalmente desse período, e que ele não imagina que o escritor de Hebreus estivesse falando que isso estava lá dentro durante o período do tabernáculo. Porque no período do tabernáculo, o altar do incenso estava do lado de fora do véu, sem dúvida. Sem dúvida, está lá na É. Torá. Quem sabe, né, o escritor de Hebreus está falando, está fazendo um apanhado geral, assim, falando de coisas que tinham tanto no tabernáculo quanto no período do templo, não sei. Eu ouvi uma explicação que no Yom Kippur se tirava o véu e essa peça se tornava pertencente ao Santíssimo אוקיי. Lugar. Que אז eu הוא acho שמע פעם שביום כיפור הם היו מורידים כביכול את הפרוכת, אוקיי. והמזבח היה, אז ככה כביכול חלק מקודש הקודשים. לא, הכהן נכנס עם הקטורת, עם מחתם, מאוד מאוד במפורש. Não, então, o sumo sacerdote, ele apanhava coisas aqui do altar de incenso, colocava mais incenso e entrava com uma bacia do altar lá pra dentro. Não que isso aqui tivesse lá dentro. המזבח נשאר פה, רק הקטורת הוא הכניס. Só o incenso em si entrava no Santo dos Santos. כי לגבי אהרון, אלוהים לא רצה שאף אחד יראה את זה. Porque Deus não queria que nada mais tivesse contato com a Arca da Aliança que estava lá dentro. כשהם נדדו זה היה מכוסה. Inclusive, quando o povo peregrinava, a arca estava sempre coberta, sempre. הבן אדם היחיד שבעצם ראה את זה זה בצלאל, A única pessoa que enxergou, que viu a Arca da Aliança com os olhos foi Bezalel, שהוא מי שבנה את זה. que foi ele que construiu a arca. בצל, בצל של אלוהים. E Betzel, a sombra de Elohim. a sombra de Deus, exatamente. כי תבין, אפילו הכהן הגדול בעצמו לא ראה את זה. O sumo sacerdote, o próprio sumo sacerdote nunca viu, não conseguiu enxergar עכשיו, a למה אני arca. אומר את זה? Por que eu digo isso? הפרוכת הייתה סגורה לגמרי. Porque לא היה פתח. o véu era totalmente fechado. זאת אומרת, הכהן הגדול נכנס מתחת ונשאר כבר על הפנים מתוך כבוד לאלוהים. O sumo sacerdote podia entrar, ele se engaixava debaixo do véu, engatinhava debaixo do véu e ele já entrava com o rosto perto da terra e ficava prostrado diante do altar. כמו diante שמשה do- נפל ארצה מול הסנה הבוער. Do mesmo על jeito הפנים. que Moisés caiu com o rosto em terra diante da sarça ardente, המקום היה מלא בעשן, o local estava cheio, o local ali dentro estava sempre cheio de fumaça, והדבר הכי חשוב, e a coisa mais importante, איפה המנורה? onde é que estava a lâmpada, a menorá? אין אור. Então lá dentro não tinha lâmpada, não tinha iluminação nenhuma, era escuridão total. אני מאמין שאלוהים לא רצה שהם יראו איך זה נראה, Eu acredito que Deus não queria que eles vissem como que é a arca, שלא ישתחוו למלאכים, שלא עשו אלים para não cometer idolatria, para não idolatrar os querubins que estavam em cima da arca, para não nada disso. ראיתם מה קרה? איך שמשה עלה להר סיני ישר בוא Vocês viram, né? Moisés subiu o Sinai, o que aconteceu? Já fizeram אבל אתם ídolos. יודעים מה? זה עדיין לא עזר להם. Isso ainda não ajudou o povo. הם עדיין עשו מזה אלי. Eles ainda transformaram isso aqui num ídolo. הם לקחו את זה איתם למלחמה. Levavam a Arca da Aliança para guerra, por exemplo. חשבו שבזכות אהרון הם ינצחו. Eles achavam que se a Arca da Aliança está presente com eles, eles vão vencer a guerra. הם הפסידו. Mas perderam. וגנבו להם את הארון. E aí roubaram a Arca da Aliança. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? O que a gente aprende disso? הארון לא קדוש. Que a arca em si não é santa. שום דבר פה לא קדוש. כל Nada aqui מעשה אדם. é santo, é tudo feitura das mãos humanas. זה אלוהים ששוכן בפנים, Mas é Deus habitando dentro dessas coisas. זה מה שקידש הכל. É isso que santificou tudo. אלוהים בסנה הבוער, זה מה שקידש את האדמה. Deus presente na sarça ardente foi o que fez a terra ficar santa. אנחנו כולנו חוטאים, A gente é todo mundo pecador. אין מה לעשות. Não tem o que fazer. אבל אלוהים אומר, אתם קדושים, Mas Deus disse, vocês são santificados כי אני קדוש. porque eu sou santo. אלוהים הוא היחיד שקדוש. Deus é o único que é santo. אז בוא נגיד וגם היה את ארון הברית בבית המקדש השני, Então, digamos que mesmo que estivesse
a Arca da Aliança dentro do segundo templo, זה לא אומר שאלוהים שכן. não בבית significa que המקדש Deus השני. estava habitando lá, do mesmo jeito que ele habitava no tabernáculo. האישה השומרונית, שהייתה עם ישוע, A mulher samaritana, por exemplo, que esteve com Jesus, שאלה אותו. pergunta para ele: אמרה, אתם היהודים מתפללים vocês, בירושלים. judeus, oram em Jerusalém, ובית המקדש היה בירושלים. e o templo é em Jerusalém. אז היא אומרת, איפה מתפללים? שמה, בבית Onde que a המקדש? gente ora? Lá no templo? או כמונו, פה בהר הזה. Ou como a gente, aqui nesse monte? אז הוא אמר, זה לא פה וזה לא שם. E Jesus disse: não é nem lá nem cá, זה ברוח ובאמת. é em espírito e em verdade. זה מה שחשוב. Esse é o importante. Mas para terminar, eu tenho uma dúvida também em Êxodo 25:8. יש לו עוד שאלה Shemot. אוקיי? שמות 25:8. Vou tentar ler em hebraico. אבי, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. בתוכם quer dizer dentro, inside, Not with. Ah, Inside. my- isso que eu queria. Inside of, Yes, exactly. inside of the Israelites. This tabernacle is the physical shadow of the heavenly tabernacle. Então esse tabernáculo é como se fosse uma sombra física do tabernáculo celestial. God wants to dwell inside. Deus not quer just with. habitar dentro de nós e não só conosco. And we all know what it means. E aí acho que isso todo mundo entende. We also know by the book of Hebrews chapter 4 A gente sabe no livro de Hebreus capítulo 4, that Jesus is the high priest. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus went to the cross E Jesus foi até a cruz to bring the sins of the people to God. para apresentar os pecados do povo diante de Deus. וואלה, הנה, באתי להגיד, אפילו לא בסדר. שמתי לב. He went out of the what? The love he has for his people. Ele foi a partir do amor que ele sente pelo seu povo. You see that he took the weight of the people on his Ele shoulders. carregou o peso do povo sobre seus ombros. He carried the cross to Ele the God. carregava a cruz, That was our responsibility. que era a nossa responsabilidade. Now the people didn't believe in Jesus as the Agora as Messiah, pessoas não acreditavam que Jesus era o Messias. because they thought that the Messiah need to rule over Israel. Porque eles entenderam que o Messias tinha que reinar sobre He Israel. will free them from the Romans. Tinha que libertar o povo dos romanos. Jesus didn't go to the cross as the King of Kings E Jesus não foi para a cruz como o rei dos reis. with a golden crown on his head. Com uma coroa de Stones, ouro na cabeça, com uma vestimenta tão He went majestosa. Ele foi humilde. With a robe, one Com- piece from top to bottom. Com um roupão que era uma peça da cabeça aos pés. Okay? Just like the high priest did here. Exatamente com o mesmo tipo de vestimenta que o sumo sacerdote entrava no Santo dos And Santos. on Yom Kippur, and when Jesus died on the E cross, quando Jesus morreu na cruz, what happened? o que aconteceu? The veil ripped from top to bottom. O véu se rasgou do topo, de cima Why? para baixo. Por quê? That was a picture, if you can read in the Bible, Você pode ler nas escrituras. that when a father loses his son, Quando um pai perde um filho, he rips his clothes. ele rasga suas roupas. But it showed that God opened a way E isso mostrou que Deus abriu um caminho to his presence. para a sua presença. Again, not to something De novo, physical, não para algo físico, but to the Shekhinah. mas para Shekhinah, para Shekinah. Okay? Yeah. Any more questions? Mais alguma pergunta? Now we're ready to go inside. Agora a gente está pronto para entrar no Santo dos Santos. Yeah. Por favor, pode entrar. אז דיברנו קצת לגבי הארון, ממש בקטנה. A gente vai falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança, bem rápido. לגבי הכרובים יש הכי הרבה מחלוקות על איך הם נראים. Sobre os querubins, é onde a gente tem a maior contradição. Qual que era a aparência dos querubins? שוב, אני לא חושב שזה באמת חשוב. Mas eu não acho que isso é muito importante. Qual era a aparência dos querubins? כי אם זה היה חשוב שאנחנו נדע, זה היה כתוב E במפורש. se fosse importante que nós soubéssemos a aparência dos querubins, estaria escrito detalhadamente nas escrituras. אבל בפנים בעצם יש לנו שלוש דברים. Mas dentro da arca nós tínhamos três elementos. בעצם את המטה של הארון שברח, Em primeiro lugar, o cajado de Arão, que floresceu, a vara de Arão. מן, Tínhamos um pote com maná ולוחות הברית. e as tábuas da aliança.